जन्ममाटी धन्य मोर कलिंग नगर शस्य श्यामल अरे हाँ हाँ शस्य श्यामल सुसज्जित होइछि एही मो कलिंग कटक आज आज मु ए जन्ममाटी जन्म नहीं निजे को मु गर्व अनुभव करे आ हाँ से ऋतुराज बसंतर आगमन रे कर्णे मोर शुभा जाए कोइलीर कुहू कुहू गान अरे सतरे आ मते मध्य से कोइलीर सुमधुर सुरे सुरे गाइबा को इच्छा हुए एक हृदय स्पर्शी गीत हे 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 ला 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 कलिंग अधीश्वर महाराजा महाराजा आदर्श सामंतराय एकमात्र लीलपुत्र आ मो ना सिद्धार्थ सामंतराय। आज आज मो गुरुकुल मोर शिक्षा शेष हेले डगर हस्त खबर पठाई मत राज्य प्रत्यावर्तन कर व्यवस्था करने हेले जितेबले मु चलीजी मो निज राज्य को शेष दिवस
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଭାରି ମନ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକିଏ ସେଇ ଆମ ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଏଇ ଆମ ଗୁରୁକୁଳରେ ମୋର ଶେଷ ଦିବସ। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯିବି। ଆଉ ଯାଇକି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଶୋଭାକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହିତ ଏ ମୋ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ରଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ଫେରିଯିବି ସେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ଆମ ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ।